নমস্কার, দ্য রিপোর্টে স্বাগত। কলকাতা হাইকোর্টের গণ্ডি পেরিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে আরজিকর কাণ্ড। বিচারের দাবিতে গোটা দেশ জুড়ে যখন কার্যত প্রতিবাদ চলছে, তখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন সোদপুরের নির্যাতিতার বাবা মা। কি বললেন তারা, শুনবো। আপনারা যেভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন, আমি বারবার বলবো ওইভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, যাতে আমার মেয়ে বিচার পায়। এবং সমগ্র রাজ্যবাসী এবং দেশবাসীকে আমার বিনীত প্রার্থনা যে তারা আমরা যতক্ষণ বিচার না পাই, তারা যেন আমাদের পাশে এভাবেই লড়াই করে। আমরা সবসময় তাদের অন্তরের থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। একটা প্রশ্ন ছিল, যেটা হচ্ছে যে সেদিনকে বডি যখন নিয়ে যাওয়া হলো এখান থেকে, তখন আপনারা সঙ্গে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ, এবার এটা বন্ধ করুন। এবার আপনারা এই প্রসঙ্গ আমরা আর নিতে পারছি না। এখন এরপরে প্রয়োজন হলে আপনাদের ডেকে পাঠাবো। আপনারা প্লিজ এরকম ভাবে বাড়ির সামনে আর ভিড় করবেন না। আমরা আজকে থেকে কোনো রকম কথাবার্তা আর মিডিয়ার কাছে বলবো আজকে এরপর থেকে আমরা মিডিয়ার কাছে আর কোনো কথাবার্তা বলবো না। বাবা, মিডিয়া আমাদের এই ব্যাপারটাকে এত দূর এগিয়ে নিয়ে এসছে আমাদের মিডিয়ার, কিন্তু আমরা বিচারাধীন বিষয় বলে এটা এমন আপনারা সারা পৃথিবীতে চল, আপনি বিচার নিয়েই আলোচনা করুন। এই জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্লিজ আপনারা আমাদের এখন একটু শান্তিতে থাকতে দিন। और कोई सवाल का सीबीआई को 7 दिन हो चुके हैं, चीफ में रोक कर रहा है, छठा दिन है। आपको अभी तक कोई हिंट मिला है कि उनका प्रोब किस डायरेक्शन में? नहीं। ওনারা বলেছেন এটা লম্বা প্রসেস, আমাদের সময় দিন। उन्होंने वो आशा दी थी, आप लोगों को शक था शुरू से कि कोई इनसाइडर जॉब है? अभी भी है। तो आपने जब सीबीआई के लोगों ने आपसे पूछताछ की इनसाइडर जॉब, आपने उनको कुछ बताया इनसाइडर जॉब? ये तो नहीं, बाहर में नहीं बोली, बट आपने कुछ तो उनको बताया नहीं है। बोला जो लड़की में हमको इन्फॉर्म किया है सब बात ওনারা বলেছেন ওনাদের উপর ভরসা রাখতে আমাদের। এটা আমরা বলেছি, সিবিআই লোকজন বলেছেন এবং আমরা ওদের উপর ভরসা রাখছি, কোর্টের উপর ভরসা রাখছি, সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রাখছি, আমরা সবার উপর ভরসা রেখে চলছি। সবার উপর ভরসা রাখছি এবং আপনাদের উপরেও ভরসা আছে। আপনারা আমাদের কেসটা আরো অনেক বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিন। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को, मतलब डे आफ्टर टुमारो, बोला है सीबीआई को भी और वेस्ट बंगाल पुलिस को भी कि आप जो है अपना स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। तो आपको उम्मीद है कि स्टेटस रिपोर्ट में आपको उम्मीद है कि जो आपका एप्रीहेंशन था कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, क्या आपको लगता है? सीबीआई कोशिश कर रहा है, आपको उम्मीद है? सच्चा आएगा, जस्टिस मिलेगा। और संदीप घोष से भी आज लगातार 5 दिन से पूछताछ हो रही है, सीबीआई ने कोई हिंट दिया कि क्या? नहीं, हम लोग पूछेगा नहीं इसके बारे में। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस को लेके मैम? नहीं, हम कुछ संदीप ये सब के बारे में सब देख रहा है, हम कुछ नहीं। अब इंडिया में जो संविधान है उसमें एविडेंस मिटाना भी एक गलती है, इसका एक सजा होता है इसके लिए। तो आखिरी सवाल है मेरा, आपने ये कहा था कि जिस दिन आपको पता चला इस हादसे के बारे में, प्रिंसिपल का बर्ताव आपकी तरफ बहुत ही रूड था। वो उसने हमसे बात भी नहीं किया। सारे दिन हम उधर 12 बजे से शाम 7 बजे तक था। उस टाइम में हम कितने समय तक आपको इंतजार करना पड़ा? 4 घंटा। आप भी मैम रिक्वेस्ट करती रही कि मेरा बेटी को जाने दो, मैंने खोया है, बट प्रिंसिपल की तरफ से कुछ वो नहीं आया। ये हम नहीं हमको तो आपको भी शक है कि प्रिंसिपल को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इस तरह का बर्ताव था? छुपाने की कोशिश कर रहा था। कोई अंदाजा क्या छुपा रहे थे? আমরা বলে দিয়েছি মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, আমার মেয়ের বিপি, আমরা সবার নামে বলি। রাজা দে, দ্য রিপোর্ট, সোদপুর। সমস্ত খবরের আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন দ্য রিপোর্ট চ্যানেলটি। সেই সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।